पाळी वेळसावच्या प्रकल्प पिडिस्त लोकांनी प्रस्तावित दुसऱ्या रेल्वे ट्रॅकाचे काम बंद करपाचो उलो मारला. लोकांची वाट आडावन आणि मॅटर सब ज्युडिस आसतनाय रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान काम चालूच दवरला. हें व्हायोलेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑर्डर. रेल्वे ऑथॉरिटी आयकना जाल्यार लोकांक कायदो हातात घेवचो पडटलो. थळाव्यांनी संघर्शाची सुलूस दिल्या. प्रस्तावित दुसऱ्या रेल्वे ट्रॅकाक लागून पाळे वेळासावच्या सुमार 20 घरांची पारंपारीक वाट बंद जाता. 2 महिने आदी लोकांनी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केली. डेप्युटी कलेक्टरान रेल्वे अधिकारी, ISLR, मामलेदार, RVNL आणि थळाव्या लोकांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. रेल्वे प्रतिनिधींनी सांगलें लोकांक दुसरी वाट आसा, पूण तशी वाट ना हें उक्ताडार आयलें. ISLRाक त्या वाठारांतल्या जमिनीचो सर्वे करपाचो आदेश डेप्युटी कलेक्टरान दिलो, पूण ISLRान सर्वे केलो ना. पर्यायी मार्ग दिले बगर लोकांची वाट बंद जातली अशी कसलीच कृती रेल्वे वा कॉन्ट्रॅक्टरान करची न्हू अशी ताणें सुचोवणी दिल्या. पूण सध्या पाळे वेळासावचो लोक फुर्योज जाला. आयज 22 जुलायची आमी आहा हिंगा वेलसांव पाली आनी हें जावन आसा आमचें गांवभावाचें घर दोमनिकाचें. ते हिंगा साबार कितली थिंगा पिळगे हिंगा तेंगे हिंगा रावल्या आनी हो तेंचो मोटर रोड आसलो. तेजी मोटरसायकल, स्कूटर, मोटरां ह्या तो तेंचो एकूच रस्तो, तेका हुच्चर वाट ना. आनी ह्या वाटेनूच आमचे मिस्टर मोराईस आनी तेंचे शेजारी तेणी तें पेटिशन फायल केलां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी मॅटर सबज्युडिस आसतना डबल ट्रॅकिंग हिंगा RVNL काम चालू दवरला. आतां 2 म्हयने जाले आमचे लोकांन परते पेटिशन फायल केलें. डेप्युटी कलेक्टर ते येयले आनी तेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां गमन येयलें की उणें 20 घरां हिंगा तांकां एक्सेस ना म्हूण. रेल्वे म्हणटा तांकां एक्सेस आहा म्हूण. एक गुगल मॅप दाखयता आनी दे हॅव डिटरमायंड that there is no access to these villages, about 20 houses. And he had एक letter आमकां तेणे मिनट्स दिल्ली, तेजे क्लियर दिलां की तेणी कांयच काम करपा ना म्हूण. तेका इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ISLR 10 तारखेर जुलायाचे तेणे कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय म्हूण. That was the day the scheduled meeting was due to happen. But due to some unforeseen circumstances, the deputy collector was not present. Yet he was on some other, I think, election duty. So this meeting couldn't be held. आता अंडर हे आता आमी नकोत हे कोण किती गेम खेळटा ती. आज आमी चयला हिंगा हे सगळ्या रस्त्यार तेणी बोळी हाडून गायल्या. लोक येयलो आनी तेणी बंद केलें. मुखार तेणी 2 ट्रकाची होडी थिंग रोखयल्या वाटेर. आता आमी नको कितें व्हॉट इज दीस? इजंट दीस ग्रॉस व्हायोलेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑर्डर्स, गव्हर्मेंट ऑफ गो ऑर्डर्स? हे पयलो जागो तांचो न्हू, हो लोकांचो जागो. टील डेट देयर इज नो एक्विजिशन डन हियर. सो वेर आर वी, इन वीच वर्ल्ड आर वी लिव्हिंग? हांव मागता ऑथॉरिटीज मातशें तुमी हेजे दोळे दवऱ्यात, नाल्यार आमी वी वील हॅव टू टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स. The villagers have had enough of this nonsense going forward. Despite being in the courts, despite having petitioned all the authorities, they are doing all these things illegally. हे लोक आता घरा कितको वचपाचे तेजे? So better, I hope better sense prevails, and all these illegal activities that is being done by RVNL or the South Western Railway, I think they have to put an end to this nonsense.